Yo, what's up guys? So ngayon tuturo ko sa inyo yung Unli Carrot Seed Method. So bonus na dito guys yung Super Sprinkler. Unli na din yung Super Sprinkler na gagamitin nyo. So kahit isa lang, pwede tong method na to guys. So unang gagawin nyo guys, syempre pinutin nyo yung Delta. Punta kayo sa home, then sa speed hub, execute nyo. Then wait nyo lang yun. Tapos punta kayo sa MISC. Punta tayo sa vulnerability, din minus nyo muna. So pagtapos nun, ready na sa method yan guys. Ilagay nyo yung super sprinkler, then plant nyo lahat ng carrot seed. So recommend ko dito guys is 250 to 300 carrot seed. Kasi yung rollback, may lang yan, may time limit. So mas okay kung 250 to 300 seed lang gagamitin mo. So yan guys, pagka wala kayong nakuhang malaking carrot seed, punta kayo sa MISC, then rollback data. Punta lang kayo sa Delta, then settings, tapos rejoin kayo. Wait nyo lang guys, yung pag-rejoin nyo. Pag-rejoin nyo guys, babalik na yung carrot seeds nyo and yung super sprinkler na ginamit. So, pwede din to guys sa mga mega seed or kung anong seed yung gusto nyong i-method. Pero mas maganda sa carrot seed para pagka nakuha kayong malaking carrot, lagyan nyo ng mutation, gold or rainbow para makapasok kayo sa mga top guild. Yan, pwede pa din siya ma-drop. Pwede nyo ulit gamitin. Method ulit kayo. Repeat nyo lang nang i-repeat yung process. Tapos, unli na yan guys. Nakakaano na ako. 50k mahigit na seeds na sa live stream natin kanina. So, yun lang guys. GG's.